Mfalme wetu, Bwana wa ishara, siku zote huku Mungu. Tunakuja hapa Bwana kukuja kukusikia na kukuona jinsi ulivyo. Ndio maana Bwana, nafsi hii imefika mbele zako ili ipate kula chakula cha uzima. Nafsi hii ifurahi. Basi Bwana, kwako tunaingia. Acha sasa uzungumuze na sisi kama watoto wako. Mioyo yote iwe tayari Mungu kupata, kukusikia na kukuona. Sote kwa jumla Mungu, usitutoshe bure, lakini tushibishe kwenye asubuhi ya leo. Mjina la Yesu Kristo, amen. Ishara ya Bwana ni pale pale tu. Neema ya Bwana ni pale pale tu. Nguvu za Bwana ni pale pale tu. Na ishara zake ni pale pale. Basi tunasema Mungu wa neema, acha tupatie nafasi ya kuendelea pamoja naye. Tuko katika Matthieu hapo tu. Matthieu chapitre 5. Na ukinifuata vizuri utaona verset yenye tuko ndani. Chapitre 5. Najua Mungu anaendake kuna tusaidia, kwa sababu kazi yake ni kutufikisha mahali anataka tufikie. Na mwenye anataka afikie fasi ni mwenye anasikia. Lakini kama mtu asikie, itakuwa uzito kubwa kufikia. Biblia inasema ndani ya Matthieu chapitre 5 verset, tuko ku verset 7. Heri wenye rehema, maana wao watapata rehema. Verset 8, heri wenye moyo safi, maana wao wataona Mungu. Na verset 9, heri wenye kufanya salama, maana wataitwa wana wa Mungu. Amina. Moyo safi ambapo tulipata mercredi, tulionesha chanjo ya Wahebreu wakati walitafuta kuonesha purite. Ni wakati yenye walikuwa wanayeyusha chuma, wanayeyusha mpaka waifanye iyayuke yote, na ikisha yeyuka ndio wanaipatia forme. Na ndio tulisema ya kwamba purite inapita mu mateso. Bwana alionesha wazi na tuliona sana jinsi kweli moyo safi inaonesha na inakuwa moyo ambayo imepita mu mateso. Moyo safi haitatengenezwa bila mateso. Moyo safi inapita mateso ambao tuliona jinsi Bwana aliyatangaza tangu mbeleni, kuonesha ya kwamba kanisa lake atalitunza, na atalitunza, atafungua moyo, atatengeneza moyo, atatakasa moyo. Ndani ya Zekaria chapitre 13 verset 9. Msomaji atakuwa iko tayari kutupatia pale, na tunaingia katika siku yetu leo. Zekaria chapitre 13 verset 9. Moyo safi inatengeneziwa mu mateso. Na mateso iliko pale kwa sababu itengeneze na ukue chombo chenye Bwana anatafuta aifanye, forme yenye Bwana anatafuta akupatie. Na ili napita katika moto, Bwana mwenyewe anaifungula, Bwana mwenyewe ameitengeneza kusudi ukue wa maana mbele zake. Utoke mwanamke ambaye anafurahia, utoke mwanamke ambaye anamuatire. Sasa na kutengeneza mforme ya kukua pi ndani ya moto. Karibu Zekaria chapitre 13 verset 9.
Pale tulisoma. Karibu kwa usomi. Amina. Itakayobaki itapima na kuitakasa, kama vile mtu anaosafisha fedha, jo vile banapimaka dhahabu. Na sasa wakati ndakuwa nisha ba kalanga bien na banisha kuwa safi, banisha kuwa bien, sasa ndio bataomba na mimi nitafanya nini? Nitawajibu. Na nitasema nini? Hawa ni watu wangu na wanasema Yahweh ndio Mungu wetu. Sikia, profesi hii inahakikisha ya kwamba benye bataita Mungu njo benye batakuwa na moyo namna gani? Safi. Haleluya. Donc watu watamuita Mungu ni wenye moyo safi. Na ile usafi itatoka wapi? Itatoka wakati mtu amekwisha kukalangwa, mtu amekwisha kutengenezwa, mtu anaisha pita mumoto, na ile moto ni majaribu. Ndipo nilikwambia kwamba usifikirie maisha yote ya majaribu ni vifungo. Kuko vifungo ndiyo, na kuko wakati yenye Mungu anakukamata sasa, anakuambia, anaona ya kwamba huyu anisha kuwa mke wangu ni kabisa. Sasa mimi nataka nimpatie form. Sasa mimi namuona ni furahi, sura yake inifurahishe. Sasa anawakisha moto. Haleluya. Anawakisha moto mwenyewe, anaangalia voltage ya ile moto gisi naenea. Sasa nakutumbukiza ndani mule, unaivya na soko mule, utalalamika, hakuna mwenye atakuona. Utalia, hakuna mwenye atakusikia. Munjia yote yatafikika, hakuna mwenye alikuingiza amo. Kwanza benye batakona ya kwamba uko moto, na soko moto, hakuna mwenye atakujali. Hakuna mwenye atakujali. Kila mtu atakuonea, atakuzarau, batakwambia hata huyu yuko na Mungu wapi kwe? Maisha ya mtu wa Mungu hawezi kuwa hivi. Mbone anakuwa namna nyingine? Afanye hivi, hakuna nini? Na batakubebesha vitu vya namna nyingine, kwa sababu vile ndio monde iko. Sasa batakubebesha baba wake, kwa sababu saa Mungu anakuingiza mumoto, hata itangaza. Na hata uombe yeye, hakuna profeti mwenye atasimaka moto yako inaanza. Inakuwa tu siri ya Mungu peke yake, ambaye anaikamata anajua kwamba huyu mimi nataka akuwe mzuri. Sasa anakuingiza mwa ile feu. Utaingia amo we peke na utatoka amo we peke. Hautaingia amo bambili, utaingia mtu we peke. Unaenda ndani na mpaka unaivya bien, unatokotea mule, unaivya. Bwana njoo anajua kwamba jinsi uko natokota, iko natafuta nini? Form. Haleluya. Njoo yenyewe iko natafuta tu. Sasa hata ulalamike aye, forme kama haiyapata nafasi, hautatoka ndani. Njoo wakati utaomba, kwa Mungu uko wapi? Kwambia tulia, ninataka, utaona ta. So utakuya, utakuwa maana, kwa sababu ile moyo inataka kuwa sawa. Sasa wewe ubakie tu mule. Kuna kuwaka wakati Mungu iko natengeneza mtu, utaweza kuikofondre, usiikofondre kama ni kifungo. Kifungo ni tofauti na matengenezo ya Bwana. Na sasa wakati utatoka pale, ndipo Bwana atafurahi, na wewe mwenyewe utafurahi, kwa sababu anafungulaka, yeye ndio anakuingiza, na tena atafungula mlango anakutosha. Nakwambia unaona sasa gisi unaisha kuwa sawa maana. Na pale unaweza pata vitu vikubwa sasa, au utatikisika tena. Mungu wakati anatazamia kupatia mtu mambo makubwa, anakupitizaka pale. Nendaka kuona gisi anafanyaka vitu vizuri. Uangalie David, batampaka mafuta. Na mafuta ile haitakuwa mafuta ya chupa, s'il vous plaît.
itakuwa mafuta ya pembe. Sasa batampaka mafuta ya pembe, lakini sasa ile mafuta yenye batampaka itakuwa kama ndio inaenda fungula sasa majaribu. Haleluya. Mtu anesha pakiwa mafuta bien na anaitwa mfalme, jusqu'à ce que nabii atafurahi, atasema vraiment nilitaka, na mimi nilitaka tisho sana, Mungu ndio alinituma hapa. Lakini vraiment batoto bote banesha kupita, usimbanisha isha. Mpaka sasa David atatokea, chupa itaanza kusema ya kwamba ni yeye, batamimina mafuta ya kifalme bien. Lakini kutoka kwa ile mafuta, haleluya, kisha tu kumiminwa mafuta, angalia maisha yenye David ataishi. Itakuwa maisha ya ukimbizi, itakuwa maisha ya mpori, itakuwa maisha ya kutafutiwa, itakuwa maisha ya shida mkubwa sana. Lakini mafuta alishapakwa. Haleluya. Nakumbukaka siku moja David wakati atangaika, atakimbia, atafika kwingine province. Kwa leo atakutanisha mfalme Kisi iko pale. Sasa batakuja, acha tupasome. Nakuambia moyo safi inapita kama moto kusudi upate utukufu ya Bwana. Ni Mambo ya siku ya kwanza. Mambo ya siku ya kwanza chapitre 21. Mambo ya siku ya kwanza chapitre 21 verset 11, na tunashuka pale kidogo kwa verset 14. Mambo ya siku ya kwanza chapitre 21 verset 11 na verset 21. Utaona jinsi David, wakati tunasema Mungu wa David, ni Mungu ambaye Mungu kwanza alipashwa kumtengeneza. Alimtengeneza katika moto, majaribu akaipitia. Haleluya. Ambia mwenzako usiogope majaribu. Mwambie vraiment usiogope majaribu. Kama unaogopa majaribu, sitadiri utakuwa bibi wa modeli nyingine, hautakuwa na sura. Majaribu inatutengenezesha sura. Niliwaambia kwamba ukiangalia kwenye Satan anataka poteze iglisi, ni wakati yenye watumishi wa Mungu wanatosha, wana exclure maisha ya mateso, wanaleta maisha ya baraka. Pale ukiangalia mpaka Jezi ataendelee kunaonesha ya kwamba atakwa mwisho ataleta jibu. Anasema bien ya kwamba muangalie vrai, mwa hii maisha ya dunia hii mwenye ananifata bien atabarikiwa mara ngapi? Mara 100, pamoja na nini? Na mateso. Vyote mbili biko pale. Utabarikiwa mara 100, lakini mateso itakuwa. Sasa unaambie kama iko hali gani ya baraka? Baraka na inyina changanya na mateso iko biaye. Haleluya. Sasa uangalie, inakuwa sio vile baraka yenye iko modeli nyingine, lakini utatembea vile bitu byako byote bitaenda, lakini pia mateso itakuwa. Bwana akuitosha, kwa sababu pale ndio anafungulia sana kanisa lake. Ndipo nakwambia watumishi wa leo, hata mariage, nimeparticipe kwa mariage moja, mtumishi kunasema hii, unaona watu wa zamani balishatesa mabunyumba juba alikuwa kanaita mateso, lakini hapa tunataka unganisha hawa, hata siku moja watateseka na hatutaita mateso. Hawa wataitwa tu wabarikiwa.
Bainaambia tukieombea. Sasa nikasema hapa siwezi enda hapa, kwa sababu hakuna maisha ya raha bila mateso, na ni neno la Mungu ingine. Haleluya. Sasa akasema ababatu tunakatala mateso. Mtangazi tunakatala mateso, kanisa wote tunakatala mateso. Kutangaza ile njoo inishaisha. Bwana njoo alisema, na anatengeneza watu kwa njia ile, anaonesha watu kwa njia ile katika sura hiyo. Sasa aba benye balibarikiwa abata pataka mateso, Bwana alikuwa na kazi, dans 2 mois bakamtosha kwa kazi. Aba benye baliombewa harusi ya bila mateso, sasa mu 2 mois kazi ikaenda. Balikuwa balokataire, balikuwa mnyumba ya mzuri sana, balikuwa nailipa $40. Sasa mwaka balilipa mwaka, kazi nishaisha, batapata tena nyumba ya $40. Bakarudia mnyumba ya $10, kutoka $40 kurudia mnyumba ya $10. Raha sinaendelea. Hapa balibarikiwa ya kwamba hii ndoa itakuwa ndoa excellent, kwa sababu hii yenye balikuwa kanaita na katika mateso nao mnaita. Sasa hii tunaikataa. Sasa angalie, banaingia nyumba ya $10. Mambo yanaanza hivya. Il fallait affermissement, njoo ifoye ikuwe tena nafasi, na njoo bakaona ya kwamba umtumishi akututembeza kabisa. Mimi ilikuwa nimebomoka tayari. Maisha ambao tuko ndani, Bwana anaitika baraka. Tumeitwa baraka, tumeipata pale Kalvari, ya kwamba laana imeisha. Tumeitwa watoto wa Mungu, tumebarikiwa, lakini haita-inscrire maisha ya jaribu hii, kwa sababu Bwana anataka atuforme, atupatie forme. Na nyinyi muangalie forme yenyewe tulikuwa kanayo mulimwengu ya giza, ilikuwa ka forme ya yeye. Uangalie giza tulikuwa kule kwanza, angalia maisha yenyewe ulikuwa naishi kule, giza ulikuwa natembea kule. Sasa hapa anaiforme. Tuangalie David, giza Bwana alishampakala mafuta. Wapendwa, tunasoma, karibu kwa usomi. Shairi la 11 nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Amina. Hivi Gadi akakuja kwa Daudi akamwambia, Bwana anasema hivi, chagua kitu unachotaka. Au 1 Samuel chapitre 21 verset 11. Tunaanzia ku 11 na tunashuka pale. 1 Samuel chapitre 21, Samuel wa kwanza 21. Tulikuwa tumetafuta mambo ya siku. Ni 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 21 verset 11. Na nashuka kwa pale. jina la Yesu. Amina. Wazee na wakubwa waliokaa katika mji wake wakafanya kama Yezebeli alivyoagiza. Ni 1 Samuel tu pale. Merci. Siku ile Daudi alimkimbia Saulo, akaenda kwa mfalme Akisi. Watumishi wa mfalme wakamwambia Akisi, si huyu haiko David huyu mfalme wa nchi wa Israeli? Njoo mwenye balikuwa naibia huyu katika ngoma. Wakisema Saulo ameua maelfu yake na Daudi ameua 10,000 yake. Haiko huyu kweli? Achia kwanza pale mtumishi wa Mungu. Sikia, David alishabarikiwa, alishapakaliwa mafuta bien sana. Sasa anaanza maisha ya majaribu ili akuwe mtu wa maana
mbele za Mungu, apate moyo ya kuvunjika vunjika saa zote. Kama upite majaribu, moyo ya kuvunjika vunjika utaipata wapi? Itakuwa vigumu sana. Sasa Bwana anaanza mfundisha ya kwamba Davidi, weye unapaswa kuwa na moyo wa kushuka. Sasa utaipata majaribu. Ndipo utasikia pale watamuita huyu haiko ndio mfalme wa Israeli kweli? Stadiri baisha sikia kwamba alishapakwa mafuta bien, lakini hajaweka kwa kiti. Sasa ndipo watakuja watamwambia, bwana, huyu guverner, huyu haiko ndio ule mfalme mwenye Sauli kuna tafuta kweli? Sasa David atasikia, atasema, si huyu ndio mwenye baliimbia, mwingine alipata 100 na mwingine akapata 100 yake 10. Njoo huyu. David kunasikia na mabao. Niko hapo kwa guverner Kisi. Balisha nijua. Iko na fichama. Unakwambia wakati ya majaribu ukabia modeli nyingine. Unakuwa sasa complex mwe hivi. Juu unakuwa sasa vile hauko sawa na wengine. Mwingine atakuangalia wewe uko kutu. Tuko naomba hakuna bienye binafanyika. David sata sikia atasema hapa niisha kuwa mateka. Niko mgouvernement, niko mupale, niko mateka deja. Puisque si ya yote ilishapita, mtu akinionea David, en tout cas, sasa nishafika gouverneur Kisi, basi. Nani protokole yake anamuonesha sisi njoo. Na unajua ukishapata mtu mwenye mfalme kuna tafuta, titre inapandaka. David akasema, hapa vya kufanya, mimi nakufa. Haleluya. Erona mababa. Hakuna tena vya kufanya hapa. Shuka tena mtumishi wa Mungu. Akafanya nini sasa pale? Basi Daudi akafikiri sana juu ya maneno yale. Daudi akafikiri sana juu ya maneno yenye biko nasikia nti basi. Akaanza kumwogopa sana Akisi mfalme wa Gati. Mimi nakufia hapa Gati. Hivyo sitatoka tena. Akabadilisha tabia yake. Akabadilisha tabia yake. Akaibadilisha aye. Akajifanya mwenda wazimu. Shangilia hii neno lakini bado. Eroni majaribu ya blage yuko. Sasa mwele majaribu Mungu na iko wapi? Alikuwa shala usingizi. Iko wapi? Siko tu pale. Iko naangalia sasa comment vrai meilleur joueur atajouer. Anisha mwache mkare. Comment ataingiza bi. Wakati wapendwa sikia bia. Wakati majaribu yanaingia inatafutaka moyo yako kuwe na ipondewe bie. C'est pourquoi wakati kwa majaribu kamata Mungu peke yako. Tafuta Mungu sana. Pandisha bidii. Lakini majaribu isikuingize mudefeta. Hapana. Lakini majaribu ikusogeze kupanda sana. Ndipo David atasema hapa chenye tu cha kufanya. Hakuna chingine nipone hapa. Mimi nishakufa. Yenye tu ndafanya ngabi ya mshiri. Ujaribu kwanza kujifanya mshiri. Tukisema hapa mtu kiajifanya mshiri. Hii ni histoire, haiko histoire, iko vie réelle. Yenye ilifanyika kusudi apate nafasi ya kutoka pale. Iko deja mateka. Balisha muvumbula na gouverneur Shauna asema njoo huyu. Tunamkamata. Akajifanya mwenda wazimu. Akakuwa na hali gani? Akakuwa anakwaruza nywele milango ya mji. Akakuwa na kuacha mate yake yatiririke kwenye ndevu zake. Ule ni nani mwenye tunaitaka? Daudi. Tunaitaka Mungu wa nani? Angalia kwenye alipita. Sasa wote akataa kupita hapo kwa nini?
Wewe unataka upite wapi? Haleluya. Uliza mwenzako unataka upite wapi? Upite yulu, upite chini, upite wapi? Njia ya jaribu iko hapo hapo. Hakuna nafasi nyingine kwenye utapita. Davidi akakuwa kama sasa iko mbele ya mfalme. Oro mbele ya mfalme hakuwezi fika mtu mwenye ana sura nzuri. Hakuwezi fika mtu mwenye avae vizuri. Hakuwezi. Sasa biko natafuta Davidi. Anatoka pale enda kumlango, anapiga mlango, sikia mfalme atasema nini? Akisi akawaambia watumishi wake. Mnajua kwamba mtu huyu ni mwenda wazimu. Kwa nini mumemleta kwangu? Njoo mnaniletea mimi. Jaribu gani njoo yenyewe mnakia nipatia na nyinyi? Mwenda wazimu s'il vous plaît, njoo mnaniletea mie roi. Haleluya. Tuulizane bien. Jaribu ile kumdimasio gani? Ulishaifikia? Pima compare jaribu yako yenyewe na kuikalia utirero ye. Iko mdegre ngapi kwe? Haleluya. 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 Mara moja unasema basi hapa nishachoka. Kweli unachokia kugewepi? Ukipima kutia mpango wako, jaribu yako kwa mwendo mwingine. Kama tu batachekea, wanachekea watoto wako wabaole wake. Nawe inakuwa jaribu. Bale banakuwaka bashanga kila siku sava. Mungu ndio alikupatia hapo. Nilikuambia juzi ya kwamba hata baseme juu ya batoto yako wewe simama muahadi. Haleluya. Ahadi yako ni vrai. Pale batoto ni babarikiwa tu. Batatembea vizuri tu. Na batakuwa vizuri tu. Njoo vile Mungu iko. Wewe bakia tu mpromesse usitomane watu. Haleluya. Sasa huyu mwenda wazimu njoo mnaniletea. Eske mko normal? Mara moja bakaanza tetemeka sana. Kisha kakuwa hii. Mfalme anaendelea kusema, kwa nini mmemleta kwangu? Nina wahitaji wenda wazimu zaidi. Kwa nini mnaniletea mwenda wazimu akuje kunisumbua na vitendo vya wenda wazimu? Voilà. Mtu huyu ataingia katika nyumba yangu. Huyu kabisa. Ile maneno ni ekritire ndio iko naisema. Maana pale mfalme anisha shangala. Vraiment protocole. Inaniletea fou comme David. Inaniletea mwenda wazimu. Njoo David. Lakini si ni David tu. Me kwa ile saa anesha geuka fu. Sasa mnaambie David aliita mapepo ndio ikiwa mfanya vile. Haleluya. Yeye peke anatafuta piste, anatafuta. Wapendwa, wakati unakuwa majaribu, sikia ni yako peke yako. Hakuna mwenye atakutafutia piste de sortie. Piste de sortie Mungu ndio atakupatia hayo. Hakuna mwingine. Ndipo ukienda tofauti utaingia muhatari kubwa. Na hapa ndio mimi naambiaka watu, wakati uko majaribu, ukihangaika ma chambre de prière na kuba profete, utaanguka mai. Utamwangika chini. Hapa hakuna vya mashambre de prière na ba profete. Kuko tu we na Mungu. Haleluya. Kuko tu we na Mungu. Mwenye alikuingiza mwa ile mafuta ndio mwenye atakutosha ndani. Haleluya. Haiko vya kusema Mungu sasa hapa mimi nataka unambie kama njobi ya wapi. Hata kwambie njobi ya wapi hautatoka ndani.
C'est pourquoi utakutanisha waprofeti mingi banapatiaka mtu hivi ndio ilikuwa, hivi ndio ilikuwa na ndio iliachaka. Sasa nipatie piste de sortie. Anaikosa. Mwisho yake tu ni ombe sana. Ana piste de sortie. Alléluia église. Donc pale ni weye peke na Mungu peke. Ndio munapanda. Yeye tu ndio atakutosha ndani. Alléluia. Angalia gisi Yesu atafundisha watu. Atawaambia muombe hivi. Katika maombi yake akuacha majaribu. Alléluia. Mwambie Mungu hivi, usituache komplete kushindwa. Sasa Alléluia. Donc wakati mtu anaingia pale, cha kutembelea tu pale ni kujikonekte sincerement na Mungu, kupandisha maombi zaidi na kuona tena furaha ya Mungu sana. Hapana kuingiza manunguniko. Haleluya. Hapana kuingiza manunguniko. Bataye tuko mwafermisma. Si ndio? Si tushaka okoka lakini. Alinge tushaka okoke. Basi na mwenye okoka ataokoka tu. Leo tu ataokoka Donc pale ukitembea, Daudi angisema na mafuta baya nipakalaka, njoo ni mafuta ya mateso, mafuta ya magumu, mafuta ya majaribu. Au kusikia hata siku moja Daudi atasema nembo hii. Yeye alitafuta tu pisi, akisha toka akakimbia. Ukiendelea pale utaona venye bilifanyika. Mungu wakati iko natembea na mwanadamu, iko na muweka ndani ya systeme vrai. Piganisha sana moyo yako isichafukie manunguniko. Haleluya. 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 Piganisha sana moyo yako isichafukie manunguniko. Tuko moyo safi, isichafukie manunguniko. Heri wenye moyo safi, kwa maana wataona Mungu. Moyo inaweza chafukia ndani, na sasa unaishi kwa hatua hiyo. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Kila kitu yote ni nzuri kwa wanaompenda Mungu. Wote ni nzuri. Haleluya. Muangalia Abraham. Lero njo baba yetu. Si njo wa imani. Sasa maana tunafuata njia yake. Ameitwa mbarikiwa. Très bien. Pima kuangalia alipita wapi. Anafika mwingine, njale naingia. Njale naanza. Jusqu'à ce que batapatana na mwanamke. Taye, huko nye tunaenda tukahola. Lakini itakuwa matata huko nye tunaenda. Huko na sura ya mzuri, banaweza mfalme ataukamata. Anaweza ukamata. Sasa akiukamata usinisahau. Mimi ndakuwa pembeni yako tu. Lakini muangalie majaribiko mnivuga ni pale. Wapendwa, yafaa sana kuitika kwenye baraka zinatoka, zinakuwa na njia ya kupitia. Wetu bo leta $100 hapa na utaenda mara moja. Achetaye pale pale tu, leo magharibi tu unaonesha pata. Naona unaitika tu. Utivi mimi nishalipa $100, swara ndakuwa na 1000. Tu unaona si ndio? Amen, amen. Itaileta tu hivi, tu itaileta 100, 1000 swara. Wapendwa,
tunaishi neno. Neno ndiyo fondation. Baraka inanjia kwenye napitaka. Weye moyo yako tu ikuwe safi. Hapana kuingiza manunguniko ndani. Elewa tu ya kwamba hapa niko bien na Mungu. Hapana maswali. Niko najiuliza kama Mungu nimfanyizie tena nini? Benzetu abakuuliza bile. Alikuwa na uhakika na yeye mwenyewe. Haleluya. Na sasa uko na uhakika na wewe mwenyewe, benye binakupata ndani yake. Elewa tu gisi Mungu iko pamoja. Na nani? Na wewe. Haiko ma question. Sasa utaona jinsi moyo safi, wapendwa, ni vitu vya ndani vyenye havina ndani manunguniko. Haleluya. Na binapitaka wakati mechanga inakalangiwa vizuri. Muangalie bienye binapitaka umajaribu. Sunaona gisi balianzaka former David depuis zamani. Banamuletea simba. Yeye David kuna mtoto. Si Mungu ndio analeta hayo. Iko naendelea kumformer, siku nyingine itakuwaka pale bya nguvu tapanda. Banamuletea simba. Cœur ya ulinzi anapigana nayo. Itampatia tena kesho yake. Nilipigana na simba nikeiua. Sasa huyu ni mtu naenda muua. Utakuwa na temonyaje gani yenyewe kutoka majaribu? Haleluya. Haleluya. Utatemwanye nini yenyewe kupita pale? Si utakuwa majaribu za kutunga. Aro matemonyaje za kutunga hazina maisha, hazina vi. Haleluya. Témoignage ni yako wewe nyingi suli traverser. Na ndio Bwana anatakaka kila mtu akuwe na témoignage. Haleluya. Sasa Mungu yuko nakuletea témoignage tena unasirika. Inakuwa komba. Oro Mungu yuko nakupatia hii témoignage itasaidia mwingine iko pale kesho. Na wewe inakupatia nguvu ya kuendelea. Na utamuonesha gisi moyo yangu haikuteseka, ilibakia pale pale. Na Mungu akakuja akatufanyizia. Haleluya. Mungu akakuja akatufanyizia. Wewe sikia Mungu, sikiliza Mungu. Ndipo mwambo nakwambia katika maisha hiyo usikuwa unaitika kabisa, maisha moyo wako utawaliwe na manunguniko. Haitakuwa tena moyo safi. Moyo ambayo inajaa manunguniko si moyo safi. Oro Bwana anasema ya kwamba moyo safi ayo kweli pataonana hivi uso kwa uso na Mungu. Ni moyo ambayo inabaki kwa ukamilifu wa Mungu ndani ya kusudi yake na ndani ya position nzuri na yeye. Ukiweza kuangalia vitu vyenye Mungu apendake ndio manunguniko. Mungu ibitu yenye tunazaniaka ni ya kidogo kidogo ndio yenye iko très fort Mungu. Kwa sababu unaweza fikiria tu unasema basi niko bien. Lakini tukiopere moyo yako inayala manunguniko. Haleluya. Tuko ndani, usinipate nje. Hii ni mambo ya ndani ya Mungu. Wakati yenye hawezi kuwa na kitu uko sawa, ulishaka ni mzuri. Kulewa ulewe, kukunya kabisa ile haiwezekani tena, na haitawezekana kata. Lakini manunguniko nayo ilishakawezekana, haitawezekana kata. Na manunguniko inatokea kunini? Haleluya. Inatokea kunini? Sinatokea katuku majaribu yenye uko ndani. Na mwenye iletele majaribu ni nani? Ni Mungu ndio anaifungula juu akuchore. Sasa ukinungunika unanungunikia nani? Unaona hatari? Bwana anachukia sana maneno hesabu.
Tusome Hesabu 24. Hesabu 14 verset 24. Utaona. Wapendwa, yenye natufanyaka buzito mingi yake, yenye natufanyaka buzito tusiende pepele mu maombi, ni moyo wakati najaa manunguniko. Haleluya, haleluya. Mina bakwaza kwe yenye nafanyaka mtu anakuwa buzito kumaombi ni wakati moyo inajaa manunguniko. Wakati ile utaweza sikia mtu, bwana namna gani au konekane ndipoe manase ndibifasi cha tuko tuwe. Ukisikia tu ile jibu, ayo si jibu. Tuko tu. Sasa muko tu njoo kusema ni. Sasa kwanza muko tu wapi? Utaona vitu vingine. Mako nadhani yake kwenu tu njoo kwa Mungu. Si unaambia tuko tu pamoja. Manunguniko inafanyaka mtu anakuwa buzito kuomba. Manunguniko inatoshaka hata plan yako kwa Mungu. Ulikuwa na abitidi ya kuomba kwa saa fulani za usiku, manunguniko wakati inajaa itatoka. Na Saint Esprit mwenye alikuwa anakuwezesha kulamuka kwa ile saa atasogea. Unajua ukipatana na Mungu nasema Mungu ndakuwa na antuka unisaidie sana, iko na 3h mimi naomba, anagongaka kumlango. Unasikiaka tu unatoka 3h unatumbuka. Unaangalia kusaa saa yangu inishaenea. Puisque Saint Esprit ndio anafanyaka bili. Mulikia patana naye. Manunguniko ikisha yala utaanza situka iko asubuhi 6h. Manunguniko ikisha jaa utaanza situka hata Saint Esprit kwa mwanzo anaanza kuambia sasa enea. Ndalamuka sasa ingine bwana. Unajinyorosha na ulale hata. Unaona tu ni buzito kutupa blanketi kwa ile saa. Pale ulisha yala. Heri wenye moyo safi, ni moyo wa ndani yenye haina kitu. Uliza mwenzako, hauna manunguniko moyo kwe? Unambie unapiga shetani na manunguniko katika jina la Yesu. Utawala wako kabisa shetani. Mimi naibomola. Na uchawi wote mimi naibomola. Manunguniko uko pale. Eroko naibomola kwe? Manunguniko ni vitu mbovu sana. Yenye Bwana atake. Angalia tusome Hesabu 14:24. Hesabu 14:24. Amina. Lakini kwa sababu mtumishi wangu Kalebu ni tofauti. Mtumishi wangu Kalebu ni tofauti. Na amenitii kwa ukamilifu. Na moyo wake kabisa uko kamilifu kwangu. Nitamfikisha kwenye nchi hiyo. Nitamfikisha kwenye nchi hiyo. Aliyoiangalia ndani yake na wazao wake watairithi. Patafika. Kwa sababu gani? Entre 12 atakuwa parmi benye abata nungunika. Haleluya. Ingia ku 26. Pale tu. Kisha Yawe akamuuliza Musa na Haruni. Kundi hili la watu waovu litaendelea kuninungunikia mpaka wakati gani? Hii kundi ya watu waovu itaendelea kuninungunikia mpaka wakati gani? Comment se fait-il que bale batu biko na niomba lakini manunguniko njo systeme yao inajaa moyo, bataendelea kunitesa mpaka kumi. Manunguniko inatesaka Mungu. Haleluya. Haleluya. Manunguniko inatesaka Mungu. Uangalie bien mu maisha mu miaka yenyewe unafikia mpala. Unafanyaka nini juu ukue pale? Ukue vile.
Angalia gisi Mungu anakukeshea njia zote mpaka unafikia mwaje nyoko ndani. Lakini mpaka pale manunguniko iko mplace tu, utakufa na uko na nungunika. Mwele maisha yote Mungu anafanyaka bia, anafundishaka kisha anakutosha tena ndani. Unaona furaha. Anaangalia anasema sasa hii inishakuwa, lakini mimi nataka akuwe ministry. Acha ni muingize tena mwingine class. Sasa unatoka tena ndani. Eske anesha defendre? Sasa ana defendre, anakuwa daktari. Anakuingiza tena mwingine, anatoka ndani. Sasa anakuwa sawa ni daktari. Pale ni si ni madefense. Sasa kwa ile systeme yenye uko natembea ndani, Mungu njoo iko na faida, ubie wewe njoo kuna faida. Haleluya. Watu mwenye kuna faida ni nani? Wa kwanza beneficiaire ni wewe. Na Mungu anatafuta akufanye gisi anakuwa. Wakati unamtii anafurahi. Sasa mwendo ambao tuko ndani wapendwa, angalia batu banesha fika na banesha ona mji ya Kanana. Mungu anesha batosha ndani, banesha beba na matunda, banesha ona bien baliingia, tena banatoka abakamatiwa hata nilpar, kisha banaenda kudekuraje watu. Na watu wanakamata manunguniko benye banesha fanya miaka na miaka biko naona miujiza yenye Mungu iko nabafanyizia. Haleluya. Mpaka kwenye unafikia pale, hakuna hata muujiza yenye za kupatia reference kena chenye kwa mutatoka ndani. Chenye reference hata, lakini nilikuwa kama hichi nikatoka. Na hichi nacho manake ndafanya nini natoka. Wewe hauna hata reference. Eglise, Mungu anakupatia mareference kusudi uendelee kuwa na nguvu kumshikilia. Mema reference sasa inakuregeza na kutupa chini. Mungu akasema, mpaka lini manunguniko ya namna hii itaendelea kunisumbua? Unaweza kuwa unafikiria uko bie sana mtakatifu, lakini plus ya manunguniko inahuzunisha Mungu. Na manunguniko njoo iliacha anabamalizia bote kizazi mjangu. Kwa sababu manunguniko inakuwaka auone benye Mungu kunafanya. Unaona keni mateso ndio Mungu anakufanyizia. Unaisha sema manake afanyake kitu na hata fanyaka na kitu. Unaonesha gisi iko faible. Na njoo sasa unaona sasa mimi natoka kwa maombi. Ingekuwa kabisa ningi natoka kwa Mungu. Kumbe mimi naweza kukutana na hivi. Uangalie sasa benye mimi nakutana na nabii. Njoo hivi ni basi. Sasa juu shaka azoea Mungu tusema lakini Mungu tu ndipo Bwana atasema batu itakuwa matata. Katika sura ya manunguniko Mungu hawezi kukufurahia. Amina. Amina. Manunguniko inaacha kabisa aktivite, inashindwa kuendelea. Mtu mwenye kwa manunguniko haezi enda ku maombi mumvula, haezi pata ile nguvu. Mnajua mvula ikikuya iko sababu ya kabambi? Ndiyo hapana? Mvula ikinyesha ni sababu ya kabambi. Na ukiambia mtu nao ni kisababu kabisa. Bwana, au kuona mvula? Mvula kama ilinyesha. Nawaambiaka bien. Eske mvula inaweza acha activity ya mwingine isikue? Maduka hazitafungula. Safari haitakuwa. Bakwenda mpori habataenda. Bakwenda kuma voyage habataenda. Mvula inafanyaka vile.
Sasa wewe mwenyewe unajua ke mimi nakuya kuzungumza na Mungu a mon temps. Temps yangu njoo ile. Inashindikana mvula ilinyesha. Haiko mvula. Ulishakuwa buzito, moyo yako na yala manunguniko. Najaa. Lakini kama iko mwepesi utaenda. Kwa sababu imani yetu kama haitapita ya Wafarisayo. Wakati utakuona uko unapita mvua, tena Mungu ashafanya bien. Kulishaka kuwa na mamoto, zinzi kuna mamavuli. Si mnaona? Donc ukikala tu kubarabara utaipata. Na utafika na ulowani hata. Lakini kwa sura ya uzito utabakia mule ndani. Utabakia. Moyo wapendwa ndipo kitu kikubwa ya kuwa pure. Haleluya. Safi. Hapana, kwa sababu unaweza kuwa safi kwa macho lakini mawazo yako imechafuka tayari. Unajua tunawezaka kukiri na kutubu maneno ya nje, lakini ya ndani hatuwezaki. Mawazo kule kwetu ndio kwa nasema lolori ya ikundu bo sava balishaka ifurahia iko yabo. Sasa katika mawazo kama na masemi banaongezaka kalika kitu pale, lakini abo kwanza ni yabo iko pale tu pale. Sasa ninakwambia cœur pire yenye tuko ndani ni moyo yenye mawazo mtu anawezaka kuijere, mtu anawezaka kuitengeneza, mtu anawezaka kutakasa. Kutakasa nini? Mawazo yako. Siku moja, mnajua zamani kulikuwa kana kuwa anestesi. Leo teknolojia ishakaendelea. Kulishaka kuwa zamani kulikuwa anestesi bakikupiga hayo unaenda wewe wote. Leo haiko tena vile, batu wanaweza shindwa kufahamu leo jeunesse ya leo. Bambele balikuwa nasema na kuopere banakupiga anestesi. Unaenda wewe wote. Sasa kutoka mwa anestesi inakuwaka mtu wa ndani njoo anajitoshaka ndani. Donc auku yake mu intelligence yenye iko normal. Sasa kulikuwa pasteur moya bakampiga anestesi, bakamopere. Bakishamaliza kumopere banangu yaka saa ya kukuya, na saa ya kukuya banesha mzunguruka pale. Sasa iko nataka kutoka mwa anestesi, aulia ite bibi yake iko naita defrose. Bibi yake haukuwaka defrose. Ni defrose tena wala. Na zamani batu walikuwa najua benye banazunguka mtu tukandio watu. Tukandio. Sasa anataka lamuka tena defrose. Batu biko na mzunguka pale. Yeye ajue benye biko. Sasa defrose nyana kui. Defrose ni kwanzire basi. Pasteur benye biko na mzunguruka ni babibi na batumishi na basi ye anaanza sema gisi mimi nakuona ka defrose moyo yangu inakuwa kasao. Ti defrose ulia ikui baka bifunga. Kisha saika enea kapita. Kumbe mumoyo yake yote anaishi na bibi yake mujina ya defrose. Si vile binawezekanaka. Binawezekanaka unaweza ishi na bwanako mujina ya cœur pur. Très 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 nécessaire. Mawazo yafaa kuigere. Pastere ule saa alichomoka mzuri, aneshakuwa pia aneshakuwa na defroza naye nindi kwe. Erezema alifikaka kwa etape ya kueleza ya kwamba moyo yangu batai ngana mulibia na ina mwanze sinya nganga mwanza nete.
Ujue tena kama unampendaka namna gani. Moyo yako inaweza moyo inaweza katala kujua kama uko unapenda mtu. Tena umpende kwa sura ya kimungu na umpenda kwa sura nyingine. Wapendwa, moyo yafaa kuangalia sana. Ndani ya moyo musiwe mambo tofauti. Yafaa sana kutakasa mawazo. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja kwe? Sitadiri yafaa kutubu mawazo mabaya na kutubu kuiacha, kwa sababu moyo ikuamo bitu. Na sasa moyo ile ndio Mungu anataka ikuwe safi. Asa usiache majaribu yako ikuwe milioni juu Mungu anataka tu moyo yako ikuwe safi. Wapendwa, wakati moyo Bwana anaikazia sana, ndio itamuona pale ujue gisi ni vrai. Yenye aina amo vitu. Wepe kuangalie moyo yenye nakuwa na wivu. Mtu iko bie kubyote, lakini wivu iko amo. Haleluya. Wivu iko mule ndani. Sasa moyo ile haiwezi kuwa safi pamoja na wivu. Wivu ni kusema hauwezi kupenda mwenzako akue sawa wewe. Hauwezi kupenda mwenzako avale sawa wewe. Hauwezi kupenda mwenzako atoe kama wewe. Hauwezi kupenda mtoto wa mwenzako aendelee kama wewe. Si ndio wivu ile ndani ya moyo? Ile vitu ndio vitu ambao Bwana iko nasema. Unaweza kuwa kimutu uko sawa kukuonana, lakini moyo yako tunaipata wewe peke pale. Haleluya. Si moyo yako iko nakuambia tu. Iko nakuambia mambo ambayo tunayo katika mwendo, hatua hizo ni kweli. Tuingie mu verse yetu. Heri verse yetu ya 8 nafikiri ya Matthieu chapitre 5 verset 8. Matthieu chapitre 5 Mathayo 5:8. Heri wale wanaokuwa na moyo safi, maana watamuona Mungu. Uneshe isikia. Tuingie mu9. Heri wale wanaoleta amani, maana wataitwa watoto wa Mungu. Heri wanaoleta salama, ama ingine version ya kufanya salama, maana wataitwa wana wa Mungu. Version inasema nini? Heri wenye banaleta amani, bale bataitwa kweli watoto wa Mungu. Kumbe kuitwa mtoto wa Mungu haiko jina. Kuitwa mtoto wa Mungu kumbe ni kazi yenye inapaswa kufanyika, kwa sababu uko umeitwa kuleta salama, hapana kuleta division, hapana kuleta madispute, lakini kuleta salama. Njoo mtoto wa Mungu. Ukiweza kuangalia kwenye tulianza hii taratibu na hii muujiza wa ufalme, tukitembea ndani, Mungu ataonekana waziwazi. Heri wale wanaoleta salama, maana salama hiyo itakuwa na wataitwa sasa watoto wa Mungu. Sitadiri kuona watoto wa Mungu na kumpata mtoto wa Mungu ni ule mtu mwenye akifika fasi anaacha pale amani. Haleluya. Unaweza kuwa muombaji, ukifika fasi unaacha moto. Ambutena mama fulani ndio alipita hapo. Trase yiwe kuyanga naenda yetu. Mtoto wa Mungu, tusome Hébreux chapitre 12 je crois verset 14. Hébreux chapitre 12 verset 14. Hii vitu iwe maisha yetu. Haleluya. Amen. Ikuwe maisha yetu. 12:14. 12 ya Waebrania mstari wa 14.
Imeandikwa hivi. Amina. Mjikaze kwa kuishi katika amani na watu wote. Mjikaze kwa kuishi katika amani pamoja na watu wote. Na kuishi katika utakatifu. Na utakatifu ingie. Kwa sababu hakuna mtu asiyeishi katika hali hiyo atakayemuona Bwana. Amina. Hakuna mwenye ana mwa ile hali. Tusomee mama Igo mwa ile yako nayo. Ni ile tu. Ingine version ya Kongo. Ya amas version ya Swahili Kongo. Wapendwa, hii jambo ni kubwa sana. Ndani ya plan ya Mungu, kuitwa anataka aforme watu wakuwe watoto yake. Na batoto ya Mungu ni batu benye banaachaka salama, banaletaka salama, banatafutaka salama, banaingizaka salama mioyo za watu. Haleluya. Swahili ingine. Tafuteni salama pamoja na watu wote na utakaso, pasipo huu. Shangilia ile neno. Gisu kuna ishangilia na njoo vile ukue vile. Kwa sababu kama ukue vile, hii neno nje itasemaka na wewe. Njoo vile. Donc salama inatafutiwaka. Haleluya. A d'autres termes, yake salama inaweza potea. Na sasa kama inakosekana, wakati inakosekana, uitafute. Uitafute wapi? Na itakosekania wapi? Si katikati ya mmoja wetu salama inapotea. Katikati ya nyumba yako salama inapotea. Katikati ya mume na mke salama inapotea. Katikati ya wajirani salama inaweza potea. Lakini ikipotea yafaa kufanya nini? Kuitafuta uipate. Haleluya. Voilà ufalme gisi natembea. Uipate, na ukisha ipata unafurahi. Kwa sababu salama njo atmosfere ya Golgotha. Salama njo oksijeni ya Golgotha. Salama. Na salama hii afadhali uitafute hata ikuwe bei ya kombie uipate. Na atmosfere ya Golgotha ipate plus ipite. Pale wapendwa tuko mufalme. Haleluya. Tukitembea katika hatua hii, utaenda kutanisha gisi hamuna hata mtu mmoja mwenyewe anaweza kusema ya kwamba nishaka shindwa kukutana, kukua na kuishi na. Sile inaweza kuwa vocabulary na lugha ya watu. Mimi nataka kajibandika, lakini wapi? Binashindikana. Mimi nataka kajibandika, lakini wapi? Binashindikana. Bwana atasema tafuta hayo. Tafuta hayo. Hapana kujibandika, lakini tafuta vazi nzuri ipate njia. Mnajua kwenye tunashindiwaka ni kwamba hatutakaki kushuka. Salama ikipita mkushuka inakuwa na resulta ya kabambi. Mbio. Lakini salama ikipita morgei itakosa resulta. Na sa eglise ukutafuta salama ni kushuka fasi ya fasi mbele ya mtu ambao anatafuta naye salama. Mpaka atakuona ya kwamba mwendo huyu ndugu, huyu dada, huyu mama anaisha kuwa bure kabisa. Anaisha tambua gisi kuwa bure mbele yangu. Sasa eglise unafurahi. Pasipo ile hakuna
mtu mwenye atafanya nini ye? Atafanya nini ye? Sasa mwenye alishaokoka naye hata muona Bwana. Donc kuokoka ni kukuwa na salama na watu ngapi? Shangilia kwanza Bwana, lakini si ndio vile vitu. C'est-à-dire mtu mwenye anaokoka hata kuwaka na ugomvi na watu ngapi? Bote. Atakuwaka nabo salama. Kwa sababu kwenye hakuna salama yeye ataitafuta. Afadhali ailipie bei kubwa, lakini na iko pale. Uliza mwenzako, vile ndio tunatembea kwa vile kabisa. Ukiona kwa mwendo ambao nje ya pale itakuwa ni ugomvi, nje ya pale itakuwa ni ugomvi, na ndio unakutanisha aulia salama kunakuwa vita. C'est pourquoi Mungu atakaki un divisionnaire. Un divisionnaire iko na shida na Mungu. Mwenye anakuja agawanye tu watu hivi, iko na shida na Mungu. Mungu ni Mungu wa kupatanisha. Mission yenye tuko nao sisi watoto wa Mungu ni kupatanisha. Donc katika safari yenye tunatembea ndani, hatuwezi kuwa na uadui. Wewe kunambie gisi tunakuwa humu, kisha gisi tuko humu tunakuwa mna maadui. Inaweza wezekana kweli unakuwa na adui moja mwenye humu? Hapana. Na tena tutamaliza kuomba, buadui bunaendelea. Tena kesho tunakuya. Leo inamalizika kwa jina la Yesu. Leo tunapita na enemy anashangaa. Haleluya. Anashangaa. Vile ndio shetani anapendaka tukue. Vile ndio shetani anapendaka. Mwende mubyote lakini ufalme wake usionekane ndani. Sasa mnatembea tu mubyote. Kwa sababu mtu anaweza kupenda kuomba lakini na uadui na iko tu mumoyo. Na ukimwambia acha kuomba juu hii mali, hapana, siwezi acha kuomba. Uadui salama ikikuwa ni maombi. Haleluya. Mwenye kuna salama na watu wote ni maombi. Ni maombi. Na ule ndio muombaji mwenye anastahili. Na ule ndio muombaji mwenye anafaa. Wapendwa, attention, tofauti na hii. Salama ukisoma Mezali utaona jinsi salama hayo inaingizaka hata inakukokoteaka na maadui banakuya. Mezali alisema mu chapitre 16. Mezali salama salama. Mezali tungikuwa na tunapalizia pale siku ya leo kwa sura ya Mungu verset 7. Tusomea. Mezali chapitre 16 verset 7. Merci. Andiko la 7 imeandikwa hivi. Amina. Yawe akipendezwa na mwenendo wa mtu. Yawe akipendezwa na mwenendo wa mtu. Anawageuza hata waadui zake wakuwe warafiki. Anabageuzaka maadui bake bakuwe barafiki. Haleluya. Amen. Lakini kwa kuwa maneno yenyewe tungikuwa tu tunaishangilia badi. Sasa hii siku neno ya kabambi.
C'est-à-dire ukienda na salama utashituka, baenemi bako bote batakuya na banasema unastahili, uko na Mungu, basi unihurumie, tuendelee. Na habari njema itakuwa mnivo gani? Na ile ndio habari njema. Haleluya. Na ile ndio ufalme mwenye tunaita, na ile ndio uwezo yenye tunataka kusudi ufalme wa Mungu uingie. Haleluya. 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 Amen. Hii sita haengi kuwa vizuri ibakie maandiko, lakini ni vizuri ikue mumoyo na kamata maisha ionekane hivi. Utaona mwezi wa 6 tutakuwa deja tuko na aktivite ya maombi, tuko mfuraha, kwa sababu bibitu binatosha kata moyo haitapataka furaha. Unalamuka inasirika, unakuya inasirika, unaishi inasirika juu ya bibitu. Na vile ndio shetani anapenda mtu aishi. Sisi Bwana anapenda tuishi furaha siku ngapi? Zote. Saa ngapi? Mwezi ngapi? Iwe furaha. Sasa wakati yenye maisha hii inakuwa na uzito, utakuwa na huzuni siku zote. Na pale ujue gisi ufalme wa Mungu utakuwa na difficulty kuingia. Mungu atupatie nafasi ya kupokea. Na pale Bwana atatutembeza kwa ukweli wake. Kama tuko natafuta Bwana akuje na sisi 2 fois, njoo hivi. Na maombi itakuwa imepanda na pande na pande. Na Bwana atatukuzwa zaidi katika ukweli wake. Mungu atusendee neema hii, tuipate, tuishi na ikue maisha. Tuache Mungu atubariki. Amen.